69 anyos nga lolo. Milabang sa highway, naligsan, patay. Diri sa Dakmas Naga ni. Ato ni Siron, kung taon-taon may katropa, pinagi sa report ni katropang June 14. Live report. Yes, di ay usa ka 69 anyos galulo ang nakapsa ni siyang kinabuhi human ni madasmagan ining usa ka pampasaherong bus dito sa National Highway sa Barangay North Poblacion, siyudad sa Naga, mga alas 10:45 ni kagabi dito sa may National Highway sa Barangay North Poblacion. Ang biktima giilangan si Edgar Sayago Cavalida, 69 anyos, residente ni sa Purok Jade, Barangay Est Poblacion sa samang Dakbayan. Sumapa sa inisyal nga investigasyon sa City of Naga Police Station nga kining Hino Public Utility Bus nga may plaka nga GEJ 8162 color puti nga dunay stripes nga nakarehistro ni sa Bacalso Avenue Mambaling Dakbayan Sugbo nga gimaniho ni John Ray Juarez Basanta, 35 anyos minyo, residente ni sa Don Andres Soriano sa Dakbayan sa Toledo. Nagpadung ni ngadto sa habagatang bahin gikan sa syudad sa Sugbo. Apan pagabot sa bawga lugar sa insidente, giingong mitabok sa highway ang kining biktima apan wa dayon makahunong ang driver. Hinungdan nga nabanggaan in taon ni ang kaning biktima tungod sa mong impact natumpa ang biktima ngadto sa simento og nakaangkon kini og grabe nga kadaot sa kalawasan. Gidala dayon ang biktima sa duol nga tambalanan apan gideklarar kini nga dead on arrival sa nagatiman nga doktor. Ang driver sa bus gisikop ni sa kapulisan samtang ang iyang gimanihong sakinan gidausab ngadto sa estasyonan sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Igurban pag-andam sa kasong reckless imprudence resulting in homicide og ipailaw mo sa driver sa mandatory alcohol og chemical testing. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa taon vitamin C ang alkaline ni vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News. XFM report.